tikman ng mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugto po ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngayon ng Aldo ning Huwebes. Huwebes na po kay niking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM hing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At ako naman po'y Shirley May, pakaugtuan po kaya ko nga. At ini naman po yamong sining kay kayong kakwentuhan. Maya paugto kay kayo mo naman. At makanya lareng Aldone. Ay, bakit po? Ninanula? At plural lang ang halos din kay katamis itong Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. At patang Sabado ang pong Domingo, singular lang. Sabado, Domingo. Pati rin sabihan, Sabados and Domingos. Ah, kasi po Lunes hanggang Biyernes. Siguro linda ka lang magobra. Balo ka mo. Yan, mas puriking. Good morning, Thursday. You feel like speaking in English today. Yes. Bisa ko naman bubulasbok ngayon. Uso mo rin yung bubulasbok ngayon. Huwag naman, among. Puta. No. Puta ka, birabra. Tsaka din bubulasbok. Delikado larito. Puta po. Precisamente. Manginis la. Hoy, bayo kay Bay tayo sundo. I-greet keng a wellness, a whole wellness greeting iyapong bising a pasyon. Hi, Mang V. Mang bising. May drama yung bagya ka, no? Nita siya presyon, may ospitalya. May nga takutan la. Pero, oita, makapost siya kayong Facebook ng kasanting a smile. Magpa-beauty ka nito. Magpalago. Magpakakayap ko po at magpakasalese apong bising. Malapit na yung tumerak na naman kanyan. Bakit? Kasi nano na po ngayon eh. Mag-October na. Upo tang magsimbambeng wari mambising excited. Oh yes. Kita kimpatsyo ka rin niya. Bala mag-chat-chaya kanita. Kenita mo. Haru, miyadya ko kaya kanyan makandot ko. Nampanyabyan mo tungkol kakuha na kanyan. Anyway, pero dening kay katamong lola nga rin niya mong ing talaga nga tatanda na. Makabalo lang debosyon din. Yes, correct. Ba, inunahan ako na mong balo na isabihan ko. Neng kay ken lamong bale kakit mula. Bala mo na nanula bubulong la di magrosaryo la pala o kaya natin lang pangad yan. Yapo ko kanita bala ko lang utano ren gilagid na. Magtresahyo ya pala. Yan, then o kaya balo, mami ko neng kay bala may muaya ka ako inakbubuldan. Hindi pala mangad. Ay, kamaguluhan. Puta, ma, kamaguluhan ka pa mo. Ay, dening lola tamo. Ampo pa rin, ining tiro da kay katamong pamagdebosyon ay ni among in question atin pa po siguro manibatan ketang kwento ng among Joel Napon. Kasi Tita Shirley, kabangala kayo. Among Joel, binisita yan in kura paroko na ning kabang pisasabihan mila rin demonyo kabirabra in kaluguran na mayap to save us from the day. Anong makanyan tita dening pa magdebosyon na ini antimo po ya bayo yang parish priest karin king magalang kay batana karas na karin ingapansin na masikan impa magdebosyon. So, in question mi kaya, nanong gawan mo? Makananong pasik na ngan, impa magdebosyon kasi. Pero bayo ito, among Jean, makananong na po kasi itang pakibat yo. O, ba't kailangan natin tamong debosyon kare santo tamong patulunan? Kay baryo o balen o nung nanuman? Uling, syempre, nung ilang patulunan tamo, bang ila talaga rin, they are meant to be there para kay katamong example, no? Malaman mo, mayap lang. Anya, patron Yes. Ila ring saglawa, ila ring lalawen tamo, ilang titalangan tamo. Mo'y tang ilang talasawp tamo pong pintakasi nga rapin din, tala pamilatan. Pero ila mo naman din kay katamong dapat wangisan. Then kasing patulunan, ding patron saints, ang pag kaya namong santo,
Ino man itang lalawen mula mo, ang pong pipiblasan Ano mo? Ella Barbie dolls. Ela Barbie dolls. Santi mo, nung santero ka, mo itang panyalimengwig, ayusan may malan, no? But you get to know the person behind that image. I see. Diba? So, sasabihan mo, ako po nga ngayon pa naman, damdaman mo rin, dakala devoto, seseke po yung San Marta, Santa Marta. Seseke po yung Virgen Makanyan. Seseke po yung San Mateo. Sese, okay, we welcome that word. Libre sa mga kamaderos la, sese. Pero, ika naman kaya pa, sese ka kaya nga. yan. Tampunto, ito yung kaya Kasi you take care of the image, but do you know the person behind the image? And do you, nani nga pupulot mo kahit Are you going closer? Or are you Yes. coming closer to the faith? Nung lalapit ka king kasalpantayanan. So, deni pong kay katamong question sa Reni, atin niyang apakibatan niya mong Joel. At in Yes. practice, Tita Sherlyn, para ka listeners tamo po, kutang tamo kay tapangaldo, balikan tayo. Nino po rin pagdebosyonan yung santo. O, nung naman pagdebosyonan, de nga liwaran, atin kang santong patulunan. Text nila po kay kami, kareng numbers tamo. Karen pong smart subscribers 0918-351-8282. Ulitan kayo po, smart subscribers 0918-351-8282. Globe subscribers 0915-954-1303. Sun subscribers 0923-231-4124. May greet na ka, Ching. Ay, great. Makapadahing microphone na nun. Wapin may greet ko nandin makapagdayan. In-announce na pa talaga. Para po karing listeners tamo, text nila rin kay kayong questions, comments, o pakibat kay tangkutang tamo. Karetang numbers areta kay bat na po ning kay katamong break. Puso ko'y binihag mo sa tamis ng pagsuyo. Tanggapin niya rin alay. Ako'y iyo habang buhay. Anhin pa ang kayamanan
Magbalik tamo po ngeni kay niking kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM in kay katamong Archdiocesan Radio Station. In kay katamong dimda makanta vow song yata. Pero itamo mo naman agyampang regular laiko, pwede tayang kanta in terms of among Jean makanano na po. Your life commitment. Yan. Para pareho ta namang committed, no? We are all asked. Of course, ikong laiko, you can offer. Ikami, we have if we sing that song, tanging, ano na kasing lyrics na? Sa'yo lamang Sa'yo lamang ang buhay ko. It's a song of commitment. What you say is a vow. Kalinisan. Now, we make our vows in form of in the ministry, in embracing the religious life, or embracing the priestly life. Ikayo mo naman, why not? You can also commit yourselves in embracing the life outside, but dedicating all your actions, your words, your deeds for the building of the kingdom of God. In your own way, in your own current situations. So, kayo yan naman tangkantang ito. Which brings us, mag-English ta talagang yiningaldo ngayon, yamong Jean kasi. Yes, because we hear our beloved congressmen and senators. Dapat da ka rin, balo mo nung grammar teacher, ng idalara ka rin. Sabi ko na sasabihan ng pero if you are discussing issues makanyan, although nung managalog na kapin man, di managalog ka. Kaya naman, pronunciation pa mo kay English, makatula na lo. Atrocious. Kung pag 60, pero yan na siguro ito, ne? Pero siyempre volunteer teachers, munta ko puking congress. Turuin na lang. Regional accent lang. Right. Ating basic, agyan pang actually. Grammars are terrible. Yan. The accent can be nung nanuyamang penibatan, pero yung grammar, universal eh. Ay, among, anyway, may patuki ko kay devotion should be. Saguli mo. Kasi, makarindila, no? Pamampangasikan na boses, no? Then, devotion ni nga manwan tamo, itangamanwan, yung agyalay ko, kailangan yung pamibiebi, natin kalinisan. O, ining question, kasi, makanano lang ano din yung popular devotion sa Reni. O, devotions, o private devotions, personal devotions. Basta rening pisasabihan tamo, nung anti mo, how do they relate karening kay katamong responsibilities. Okay, makanano tamong makiutos kareng sabla kay tiking yato kasi pinaman ang tinaliwa keng private life da madibusyon da kay ganaganang santo yata at syuketang altar da pero emwa kakit kanuita keng pamibiyebye da nang kaya mo rin nasabihan nita ako. Yapin. So how da karabaw. Uy, bari nasabihan layay kay sad po tang magdebosyon tamo kareng santo lalo no. Popular devotion sitang anya betong karete tang we read mamasa tamo kaya makibalwanan tamo tungkol keng virtue in life nanining taong kay katamong bangkanita not only to admire. Of course, admiration may be the start of everything. Pero kay ba meng I admire you acquire. Acquire so, mo yung sabihin, maging keka. Kekang itang virtue itang virtue na. Kasi pinaman makalawe ka mo, kay batala. Ini medyo kritik ya kay katamong Filipino Catholics eh. Istupin naman si Simbakal Doldo. Good ne, very good. Uneng din ka nung adiwaya mo, hanggala mo ka rin. Atin split level Christianity atay nga house kanita. Ang hindi isinasa buhay, aram mo ka noon eh. Daramdaman ka, daramdaman. Magrosaryo Laldoldo. Bala mo nga imagine ko, Godfather. Yes. Don Corleone. Don Corleone. Vito Corleone. Vito Corleone. Balo mo balo ring Manal Bay gangster movies na tita. Right. Kami nga doon. Revealing too much about ourselves. Pero, ito, nanong gagawa na? Ay, madebosyon niya kasi Sicilian niya. Close to the church nga na. Mag-donate siya. Ay, sus. Pillar of the church, Sara. Talagang mumuna din dili yata lalapitan. Pampotang simba at sulangan kingarap. Kaya pa talaga eh. Pamangros na talaga. Team. Pero, nakakakiting mali kung kailan may patening tao, paten eh.
Yan. Makanyan la. Anak, actually, reng Cosa Nostra, reng ausandang mafia. At lula ka no reng importante karele. The family, the church, and the gun. O ito, there's Karen no... lunga rin, there is nothing that goes contrary. May laban-laban din. Buri na sabihan, for the sake of the family, I can kill. And the church does not mind dapat. And for the sake of the church, I can kill even the family, and that they should not mind. Ano kay Cosa Nostra makanyan. In karelang code. Karakal tamo kakit in a way mo na nanti kanyan mo nga ba itamong Katolik. Bal may tang classic story iapong panyang bebeng bengina sisilim bebeng bebeng itang kayang itang sese po sira mo na yung tindahan makakabat niya po o bebeng itang aslam itang tapayan digdagan mo ng danom opo apo okay. Ore tang manok in-injection mo ng danom kebi mo ng pasibay keng freezer opo deta po nga lumpulong manok itindata mo po bukas mataba no po ken danom mabayat no po o itang timbangan kelikot mo negulot at longgules opo o mo nakageni magrosaryo ta na Hema kanyan? Ito po. Yan. Wala mo, you don't, when magdebosyon ka, pero kalo pa niya, not devotion, but ala ka nga kakita mali keng gagawan mo, mga kakiting mali keng, o kaya you subscribe keng aliwapang paralan. Bala mo, there is duplicity, or double standard ka kanita. Yan. Kasi, kaya mong, lalo na kay katamong Filipino, medyo prevalent o laganap yan Itang mapagdebosyon niya, sisimbaya, magrosaryo, magnobena, etc. Kay ba't potang ati sumabi, mga karokugali, yara. Ay, diwang pisasabihan ni Tayara. Para kako, bata diwang pisasabihan. Makanano po meging nga diwang pisasabihan. Pakipatenda ka pa kanito. Paboren me, yara. Bisayang lumapit king Diyos. Mapangadiya. Itang bala mo ing mapangadi para karela. It's the external sign. Pero itang internal ugali adiwayang pisasabihan. Right. Although sabi mo atin taong aware la keng karelang kasalanan. Itang aware lang talaga Ampong they find something wrong with what they're doing and what they're living. But at the same time, matsuketa lubda itang kapag nasandarog bisa lumapit yung ngapong Ginoo. At a certain point, kaya mihabe yun True. Look at the publican, Ano po nga tatandaan niya itang the Pharisee and the publican. Itang publikano, burin sabihan, publikano means kanyang opisyal siguro kayong gobyerno ito he's a publican. He's a guy known by the public. Yatsuya kitang pasbuling templo niyayang ating buntok pero durugdugan ay salo na have mercy on me, Lord, the sinner. Look, the guy knows he's a sinner. The guy knows that he's doing something wrong. Pero atsuitang ang gaya kitang pasbul lalapit. Yun. Mayayakit ka rin itang pinuri na ito uling he's in the conversion situation na siguro ito. Uling realize na ng mali na realize ng dapat mamarap keng Ginoo kay sumakanya niya ay tang karapat dapat pero atsuking lub ng ening Bisaya lumapit kay ngapong Ginoo. Aliwan naman itang nakangkasikan lub lumapit kay ngapong Ginoo pero you don't see anything wrong keng kang gagawan. Yes. Kasi ako, masakit mo naman itang bilin ng publikano. Itang potang
nang emo naman kasi agad yung sitwasyon mo. Pero Ay, you are lalo na. there, ne? Wow. Wala kang control Wow. mong. Uli na ning by many circumstances, ne? Anti moreng, sabihan tano moreng kapatid tamong king entertainment business king. I'm not saying that's entertainment, tampong the bagaloo. We're talking about the Hospitality. night das in the entertainment business. Dakal ka rin. Magdebosyon lang, pero dakal mo naman ka rin. Dogo, I realize na balo, rehos yung gaganda. Pero they're caught in that situation. Tutupo ito. Pero bisala lumapit yung nga po gano'n, pero kailang periphery. Nga po, tangyag ka mo rin, dinedinela pa rin, elarago kay. But, at itang sincerity, then convertible na pa rin. Convertible. Wow. Di mo sa i-convert ang ala ng sense of sin. No? Ay, ito. Dito. What's wrong with what I'm doing? Oh? I give my dues. Ay, ito. I give Dito. my... Panida sasabihan niya. I give my services. I pray 3 times a day. O, nanong problema, Rakanita. So what's wrong if I kill my neighbor? Oh. Or if you keep 3 mistresses. Yeah. Actually, There's meto nothing wrong with that. Yeah. 1 mistress is too much already. Ito, alalang senso. So, anong tamong one wife mo is already too much? Nung kayo, syempre. Sabi na rin, di ba? Ako, that's beyond my experience. Nyak makiramdam ko mo. Nyak patang kasabi kay kong Nick, Pero, paniwalang ke? Ay, kong Nick. Tita. Thank you dun sa mga Pakwa. Pakwa. Advertise ko po. Yan, hindi ka tamong pipagkwentuhan ngini. Palagay ko kare listeners tamo at intutod kasi na kay ay niya mong kabaligtaran man. At isasabi, kasi masusoraya mo kay ning siping ng bali o kay ning office mate na o nung kanino pa man. Ing sabihan na, Ute kasimba mo. Hay, akit kaya mo yatching kay o ining apong makanyan. Aldoldo na si simbaya. O mas masanting na yung mayap ka ugali at manalangin kay bali kaysa kitang aldoldo si simba na kang karok ugali. Aru, mali yan naman natay. Tang makanya na attitude net ita. Attitude. Kasi ote may paborin nung nanong gagawa na basta yung importante ika. Usually din, sisimbala ket ang tao eh. Dahil sisimba kinapong ginawa dapin. Yeah. Tang uling simba, bisang simba, uling nga kakit ni tang tao. Aliway nga pong ginawa nga kakit na. Ay, imbri na sabihan tita, makanahan ta, sisimbaya ka rin tao, di, mamili yan, ninong pari sisimbaya. Ay, usually naman, dakal naman makanyan. Kung nachuno ka rin mag-misa itang metong, karin niya simba. Takyan. Oo, dakal ko balong makanyan. Tsuna ako mo pisamban, kunwari, ikit kay Yamong Jin, ay, Yamong Jin, ay magmisa po, tana ako, simbaya ako. Makanyan, o kaya, Kaya damdaman kayo mag-homily mong dyan, lumuwal ko. Uy, naman. so, ito pala nga manual ng Tita Shirley, sisimba na la rin tao, kaya, Misa Neldo, magmisa ko makamaskara ko. makanano kaya, luwal ko pa mo, ito pa mong, Balara kang tamig pari, Brad Pitt. ito pa mo, Brad Pitt pala. Brad pwede nang Pitt. magpari. Putay Brad Pitt. Tabalo po kayo. Pero ito, isundo tayo yung kwento, among. Makananula ka nung, how do you relate? Makanano yung relasyon na nining pamagdebosyon? Kaya responsibilidad tamo, kaya beta mo, kapwa ta, itang solidarity, makananuya po ita. Kasi, imburi na sabihin, nung magdebosyon ko, magnobena ko kang San Jose mo. Mhm. Obligasyon kung magpakakayap anak at magpakakayap asiping bali o magpakakayap pa office mate. Of course. Kasi nano pa yung sense na itang kayang devotion nung may kamaging mayap, no? Mayap in the whole sense, no? Mayap asiping bali, mayap kang kaluguran, mayap kang ima, no? Itang virtue ra kasi rin yung kay katamong pagdebosyon na rin eh. Itaning purpose na kasi nitang debosyon. Mo itang uling puriyan may Diyos. Mo itang pasalamatan ingino para karening taong din eh. Mo itang puriyan mula at hangaan mula
king karelang nanuman itang kaya panda kimbiye. Bangkanta kem pa mangilala mo kaya tang karelang mayap. Agyangi ka, mayagyag ka. To imitate their example. Ayun. So, paulit-ulit. Anya nandin ko pakukutang. Makulit ko talaga, tita. Kaya ning question na ini kasi ing buri ng sabyan, then in devotions, agya sabyan tamong private devotions la. Dapat lulwala, they transcend ourselves. Yes, they become public in a sense through us. Uling hahinga na lamoran deboto ng Padre Pio. Kaganakara po kaganakara makyabe kay katamo. So, from their private devotion with Padre Pio, the public gets to know who Padre Pio is. Uli darening mismo, making publiko naman, pupublikura, itang karelang Happening witnessing nga mo. Yes, yeah, that's the word. Nya, aga na kay Padre Pio, diri nang talang maya pa oras, halimbawa, rin devotos ng Padre Pio kay king San Matias. Ayan, aldoldo talaga din photos yes, kang Apong Bong Feliciano, Hayamong, kang Ray Caligua. I-Ray, yung kay. Yan yung mag-post talaga ka Right. pictures da, yung Right, madibusyon pictures kang Padre At Pio. dakal, maging bunga na yan mo itang healing, but we also heal. Ikalupa ng Padre Pio, we become healers also. Mo siguro, tamo mo agawa itang miraculous healing, but we can heal sadness, we can heal wounded friendships, we can heal broken relationships, we can heal broken hearts. We can break hearts. Ay! Sagot! Ay, ali pala. We Nandun can heal. break what breaks the heart. Oh. Break what breaks the heart? Among sasakit ni buntok yung producer tamo kay katamo. Mayon dictionary. Yung pisasabihan tamo po ngayon niya, yung nanong amanwa na nga mong gin broken hearts, ampong. Kasi atin tamong responsibilidad o atin tamong obligasyon, uli nga napin, then kay katamong santo o yung Eucharist itself, atin yang sasabihin na it is for the common good. Yes. Tataguyod ni in kaya pa na ning sabla amo Yes. kaya pa na ning pang Common good. Yung pangkega na gana. yan. Why, mo siping mong bali. Wow. So ngayon, nung ita mo, tututa mong magdebosyon o tututa mong manalangin, yung buri na sabihan, obligado tamo namang itaguyod ya in common good o in pang sablang kayapan. Rendeng kakatan, debosyon at important ang patron saints tamo mo, halimbawa, kareman. Pero balo mo, atin tamong masyadong itang katolikong Pilipino. Dengawasan tamong patron names Opo. Kanino Lagyo. tami pamalagyo. Pengalandaryo ada. Pengalendaryo o pemalagyo da katamo ka rin santo. Ngini kasi kaya manaki kang anak ngayon monobalo lagyo. Kanya-kanyang Tentay mo spelling yung lang. producer tamo Nan nakalagyo, miss? Na? Ay Sarah, kalagyo ng sawa ng kayan. Abraham. Ing babaeng baog. Amika. Amilam nun. Kay ba niyang matwaya. Blessed. The blessed. Actually, Sarah means open nata. Closing Sarah. Hiya mo. Aray. Pero, No, atin tamong patron saint, dapat aware tamo mo naman kasi ada nakatamo ka budininan lagyo yes. Our names, kang Catholic practice, nung talagang dapat siyang tukyan, ilalagyo ra katamo ka rin, malyari ka rin santo, karetang ating kabaldugan, kimbiye. Basta-basta. Ngini, ining relationship na ning kay katamong magdebosyon kay ning kay katamong responsibilidad ana. Atin mengutang a few days ago. Kasi magdebosyon, among makananula po kanong maka-avail relikya for their personal veneration. O nung makananong. Okay. Usually po rin talagang the purposes of relics lalo na rin ang mga tasawuring klaseng relics are meant really to enhance our devotion, to
nano nita mo itang enhance to make more to intensify our devotion to the saint. Halimbawa, magdebosyon ka kang Mother Teresa, kay ba't balo mo itang tatalnan mong prayer card at yung kapirasong tela na nitang Belo. velo na yung ilibing din very related siya kaya. So, bala mo, a relic is meant there to remind you, metong, in a way present siya kay kayong San Mother Teresa through that piece of cloth. Although that piece of cloth might be your connection kayang physical person. But detang higher forms of relics are also meant elamo for private. Nung private ka man itapin, again, agyagana itang kay religious fervor. Pero ela ko collectan din Kasi di nga wala collectibles la. I know a person ating kumbalo. Anya collector yang huling potang mangailangan niya, yan load na lareto. Tutang kayang pangontak yan nung bisa burimong salwan, burimong ba. Which becomes, actually, that is a sin of simony, a greater sin. Pero, deng relics talaga are meant for veneration. Lalo na, detang first class relics detang manibatan king either from the flesh or from the bones or from the hair deng santo nya data you just don't, I think yung intention mo dapat, why do you want to acquire nya malilimit la rin officially relics are given only through the auspices of bishops. Kasi halimbawa ating kang mangailangan kang relic retang higher forms of relics ing First class. nung ating sources mas masanting ing obispo yang mag-request. Impari makapag-request siya with the recommendation also of the bishop. Kasi detang requestan mo, detang authority sa mag-grant kanitang relic would like to know nanggawan mo ka rin. Yes. Siya basta-basta. Pota pa sabi, patuktok may manok ko kaya sinabi may king. Dahil ano sasabi? Gawan daw anting-anting. Gawan daw anting-anting. And that's a perverted way of looking at relics. Okay, sabi daw keng kulungan dang manok bante, alam mapeste rin manok nga ra. Diyos ko. Yeah, and they do that. And people have, they can do it to the sacred hosts, and we have been receiving complaints makanyan. Diyan nga lo, saan ka lang makinabang. Patang kay isipitan day keng gama da. Okay ni king cathedral, susubutan pero yapsare pa. Patang kay ulire. Yakba na nanandala. Now, oren din babanten kasi those are sacred, those are holy things nya ka makapag-request basta-basta without na dapat impari pakibalwan da kanita na ot manyawad ka relic ng tumoyamong Joel and he's blessed duling may approve request na for a relic of Saint Francis of Assisi. Oneng man kabud mo Oneng eya kayo. Yes. Nune, kanyang parokya, and he will have to make sure ma-venerate siya ampong atinyang proper atinyang cult. There will be a Following, cult behind. He will make sure of that. In fact, po talagang relics is tungala ng veneration. Susurrender la rin. Isubli mo la. Bangkanita, karengali wampisamban. Then, custodes of the holy relics, then yung menipon. Pengwada lang ang detang relics ng kay may nga sa lawla. Detang yara nagagamitan o kaya retang abandoned la. So, pengwaron pa si Bayo, re-recompose la. At saka, anya ginawa lang Chapel of the Holy Relics. Karindo kakabit. So, people could come and venerate. At least mo, at sula ka rin Itang, it's somewhere lying around the corner. Bala mo. Saka balo da no karya miras ni. Right. Ang address. Kung Balo rin. And traceable then, no karin laminto. Tutuita. Sundo tayo po yung kay katamong pipagkwentuan tungkol karening veneration, devotion, relics, etc. Kareng kay bat na po ning kay katamong break. Ang awit ko
lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon. Aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ang tanging ninanais ko ay mata mo lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iiwanan ko, wala nang kailangan, sapat na ito. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon. Aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ang nais ko ay mata mo lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iiwanan ko, wala nang kailangan, sapat na ito. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon. Aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong Ngayon ikiniking kwentuhang Katoliko at pisasabihan la pamurin. Bala, may putot ko. Tuwa, may putot ka naman. Magbalik tamo po ngayon iking kwentuhang Kasalanan Katoliko. yung producer, yung makalawe. Ano ay tang Monsignor makikasalanan? Dadaldal. Ayan. Ngayon ya, babalura po rin kay katamong makiramdam, akabang makabreak tamo, dadaldal tamo pamurin kay niking booth. Ating pisasabihan pamurin. Dening relics, Yes. dening kay katamong form of veneration, a manner of veneration. And speaking of relics, ako officially na-announce ko na matula tamo po Keniking Cathedral. Officially, we already have a favorable response. Binyere po in relic ng San Fernando. It's a first-class relic from his bones. Bala ko'y lobera, yung binyero. Mas burike kay, mas burike kay. So, ikatula namin yun Uling for a long time, ding emureng, hanggang maging Pariking Cathedral. Pag nasantangan ng sana may karelik yan. So, it happened today. We have been blessed. Amidin ang tamong relic ng San Fernando First Class Relic. Potabala na nga pong Joelia mo. Wow. At the same time, o hindi pa, we will receive further 9 relics of the saints abat kareng ditang kikatamong santong patulo ng kilob na ning katedral. So, kayag nandareta, inapprove dala naman, they will give us the relics of Saint Teresita of the Child Jesus, Saint John Mary Vianney, relic of San Antonio de Padua, a relic of Saint Joseph, itang ex-domo. Bagay rin, aliwalang klaseng Alila relic first data. class. Alila Pero, first class data.
Then we will have the relic of Saint Francis, Saint San Roque, ne? Ampoy San Martin de Porres. Detang hanggang makaponente kay katamo ka rin. Among, bayo po siguro, bayo tamo sundo. Dita ka orientation when we say first class, second class, third class relics. Nanong po rin nasabihan kasi po tabalara, listeners tamo, tang one is better than the other or makanyan. Well, in a sense, you can say that kasi uli nitong provenance. Nyapin nating first, second, and third. Yan. Pero they point to the same person. Yaon. Itamupin in source yung different. Kasi po, in first class relic, buri na po sabihan, it is a part of the body ning santo. Usually either from the bones or from the flesh, or from the kuku, atin from the hair. Dadaya. Or the blood, like Saint John Paul II, dakal yung mikala, itang kayang blood. Uling, mabiyaya, in-extract din daya niyang, uling kanyang masakit siya, dinaya yan, sora tang kaya. Saka may splatter yung blood niya ma-assassinate. Right. So, basta po iba't king, then a second class relic comes from any of the things na ginamit na, or close to the person of the saint himself, like ing habito na, ding salamin, ano nga ting ka na, ding rosaryo na, that ang personal belongings na, like a t-shirt, or a piece of the cloth, ing habit, ing tukod na, anything, ding sapatos, I've seen the shoes of Padre Pio, the sandals of Padre Pio, at lulang pairs. Sabi ko, Padre Pio, bala ko sanga kung metong yamo kay. Deta pala, nung lawen mo la, sirano pinaman deta mo muna. Siguro detang miyalilan. Pero inugse. Inugse, mula maka-repair la. Ita po yung second class relic. Itang third class relic is usually a piece of cloth, that are touched to the first class relic. Yung kaya, limbawa, antimore, ang pemyera kang from Pope John Paul II, I think. Detang penabas danti aparte kita second class nga luwan tela ilinelero ken kabawong na orinelero ken potang kay for 9 days of devotion kahit ang paper ita hopefully it was touched to the kain. Itang metong restaurant kay Manila mong itang ginamit na kutsara tinidor ang detang maka-display la. Third class relic la. Pwede. Yap, seto second mabalo nung second o third class relic kay Hapseto. Ika, third class ko. Umpoy ako. Kasi, anyang sekretaryo na ako, niyang bisitan may Mother Teresa Quintondo kanita. Third class relic. Siniklod ko kang Mother Teresa. Hapseto, inabraso ni Mother Teresa, penumane gamat Mother Teresa. Nyayap siya ito, walking relic ni Mother Teresa. Nyadjata po tambahin kanyan. Nyapatayap siya ito, kuskusan niya mo ng panyo. Magsadya na akong panyo po. No, kidding aside, tutula reta. And some relics are also places. Okay. Kasi emo na manapid dala-dala limbawa, itambale ng Padre Pio na dagul. Opo, syempre naman. O yung kwarto da, yung selda. Yan yung kay kakwala ka rin. King Blessed Mother, tang meto nga miras kay katamong relic ng in the name of the Blessed Mother is ex domo Maria. Buri na pasabihan, iba't king balena ng indong Birhen Maria. Because there's a traditional acknowledged place of the place where the Blessed Mother stayed in Nazareth. Dutong ya o bato ya? I'm sure it's a piece of stone siguro. Patay ba karetang bato ka rin. Yan. Bato. Kasanting nilang pisasabihan din, katuglong na ning kay katamong topic on devotions. Ang po pandening practices, amanuan tamo. Sundo tala po rin ng kay katamong kipagkwentuan about relics and the cult of saints bukas. Pero ngayon, kailangan tayong pupusan ng kay katamong episode kening panalangin. King lagyong nang ipa at ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod mingig pa, miras na naman po ing oras ng kaya kaming kapamunan. Papasyag ming tulami, kaniting pigkalumong pami katagon, ami sabi-sabi, mi papagkwento,
At miragdaga belwan, dikil king kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo nga sana, lalo na detang kaya kaming akakwentuhan. At yu karing karelang pi bale-bale, pi pagobran, o nung nulaman karing ngeni. Parati la sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalub mo sana karela, ing maya pakalusugan ning pamikakatawan at kaladwa. At layon ilaot mo la, king nanuman kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman o daralan lang kasakitan, o nanuman mabayat akabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban, at paramdam mo karela yung kaya kang lugod at lunos. Iapagmingan kaya kay ti king lagyo ng Heso Kristong kaya kaming Ginoo, magari kayabe mo at ning banal na espiritu, manggaman king alangangga. Amen. Amen. Birhen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. At bendisyonan na katamungan ng Diyos sa mayapayang tutuwing pa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. dakal pong salamat king pamanantabeyo. Thank you. God bless you po and keep you. At ini naman po yamong Jin, ingke kayong among relic. Relic. Walking relic. Walking relic. Mikit-ikit Mariosep. tamo pong pasibayo bukas. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, hingkay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Pasalamat at mamon nga ning aldo ngay ni. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y marangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos